Okugan ilim bilimiga amal kılıç Allah nasip kılgın. Bütün alamga İslam'da, dinde tarqatışты Huday Taala şu baldarızı Allah özün nasip kılgın. Eki dünya baxtlı kıl, eki dünya Allah özün şermanda kılbagın. Okugan bilgen amalları, okanlarga amal kılış Allah nasip kılgın. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Ошон үчүн бүгүнкү мажлисибиз өтө өзгөчө мажлис болуп турат. Диндин 3 негизги булагы болгон Кур'ан, хадис, фикты топтоп отурган жамаат менен отурабыз. Хумул кавм ла яшка би жарисукум дейт. Алар ушундай элдер, булар менен отурган адамдар иншалла бактысыз болбойт. Силердин урматыңар менен Алла Таала бизди закабыл кылсын, баарыбыздын билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. حيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدور. 7 жыл мурда бул жерге келгенде араб тилинен бир тамга да билбейт элек. Алиф деген тамганы да ушул устаздардан үйрөндүк. Азыркы көргөнүңүздөрдөй хадистерди окуп, хадис илимин үйрөндүк. Көптөгөн талим тарбияларды ушул устаздардан пайдаландык. والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو